આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। દેસર તાલુકાના વાંકાનેડા ગામે નવીન પંચાયત ભવન મંજૂર થયેલ અને ઇજારદાર એક કામગીરીની શરૂઆત કરાયા બાદ 1 વર્ષ ઉપરાંત સમય પણ પૂર્ણ ન થતા ગ્રામજનો રોષે ભર્યા છે। સરકાર દ્વારા સમગ્ર ગુજરાત સહિત 135 વિધાનસભા મત વિસ્તારના સાવલી ડેસર તાલુકામાં સરકારશ્રીને અનેક વિકાસ કાર્યોની યોજના અંતર્ગત કામગીરી કરવા રહી છે। ત્યારે ડેસર તાલુકાના વાંકાનેડા ગામે નવીન પંચાયત ભવન નિર્માણ થશે અને જેની મંજૂરી તેમજ ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર પણ અપાઈ ગયાની વાત જાણવા આવતા જ ગ્રામજનોમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ હતી, પરંતુ તે ખુશી પોકાર સાબિત થઈ છે। વાંકાનેડા ગામના જાગૃત નાગરિકે જણાવ્યું છે કે નવીન ગ્રામ પંચાયત ભવનની કામગીરી 14મી તારીખે ઇજારદાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી। 13મી તારીખે 6 મહિનાના બાંધકામ પૂર્ણ થતા, એટલે કે 13/11 6 મહિનામાં બાંધકામ પૂર્ણ કરવાનું હતું, ત્યારે આજે જૂન 2026 ચાલી રહ્યો છે। 1 વર્ષ ઉપરાંતનો સમયગાળો થવા છતાંય અધૂરી કામગીરીને ખોદાયેલા જોખમી ખાડા વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા અકસ્માતની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। ગ્રામજનો દ્વારા વહીવટીતંત્ર પાસે ગ્રામીણ વિકાસ કામમાં વિલંબ અને બેદરકારી બદલ ઇજારદાર સામે કાયદેસરના પગલાં લઈ अन्य इजारदार पास कामगीरी सत्वरे करावे तेवी ग्रामजनों मांग उठी। मारू नाम सोलंकी अजीतसिंह, गाम वांकानेड़ा, तालुको डेसर, जिल्लो वडोदरा। आज रोज अमे अमारा नवुं पंचायत घर बनवानुं हतुं वांकानेड़ा ने, तो अमे ये स्थळनी मुलाकात लीधी। घणा समयथी आ पंचायत घर बनवानुं छे एवी वातो चाली रही थी। थोड़ा समय पहला आनी शरूआत पण करवामां आई। मनन कन्स्ट्रक्शन द्वारा 14/5/2025 ना रोज काम शुरू करवानी एने ऑर्डर आपवामां हतो तालुकामांथी। त्यारबाद एनी पूर्णाहुति करवानो समय हतो 13/11/2025। मतलब के 6 महीनानी अंदर आ काम पूर्ण करवानुं हतुं। कामनी शरूआत थई हती, जेना मोटा मोटा खाड़ा खोदी देवामां आव्या छे, तमे जोई शको छो, अने काम अधूरुं छे। आज 2026 नी अंदर जून महीनानी अंदर आश्रे 13 થી 14 महीना बीती गया है। वर्षनी उपर गाळो समयगाळो थई गयो छे, तेम छतां काम अधूरुं छे। हवे कॉन्ट्राक्टर आ काम अधूरुं मूकीने जतो रह्यो छे। काम पूर्ण थयेल नथी। मोटा खाड़ा पण देखाय छे, 3.5-4 फूटना खाड़ा छे। वरसादनो माहोल छे, आजूबाजू घर वस्ती अने नाना बाळको रमता होय छे। आ खाड़ानी अंदर कदाच पाणी भराय अने बाळक पड़ी जाय, आकस्मिक कोई बनाव बने, तेनी जवाबदारी कोनी रहेशे? तो आवा कॉन्ट्राक्टरो आवी बेदरकारी राखे तो अमारी ग्रामजनोनी एवी अपील छे कि आवा कॉन्ट्राक्टरोने ब्लेकलिस्ट करवामां आवे अने आगळनी कार्यवाही करीने बीजा इजारदारशाहीने आ कामगीरी सोंपवामां आवे। जल्दीथी जल्दी अमारा गामनुं आ पंचायत घर बने एवी गाम लोकोनी मांगणी छे। घणा वर्षोथी एक हर्षोल्लास हतो के पंचायत नवुं घर बनवानुं छे। शरूआत पण खूब सारी थई हती, परंतु अचानक कया कारणोसर आ कामगीरी स्थगित करवामां आई छे, एना मूळ कारणो शुं छे? मारी माननीय जिल्ला विकास अधिकारीश्रीने पण रजूआत छे के सरकारना आ विकासना कामोमां जे पैसा फाळववामां आवे छे अने त्यारबाद फाळव्या बाद पण वर्क ऑर्डर आपवामां छे। वर्क ऑर्डर आप्या बाद पण कामगीरी वर्ष सुधी डिले थाय छे, विकासना काम पूर्ण थता नथी। तो आ विकासना काम पूर्ण थता नथी, पंचायत घर नवुं बनतुं नथी। वांकानेड़ा ग्राम जनो आनी मांगणी करी रह्या छे कि जल्दी में जल्दी आ काम पूर्ण थाय अने एनो लाभ वांकानेड़ा ग्रामजनोने मळे एवी आज अमारी नम्र विनंती छे। अमे घणीवार तालुका विकास अधिकारीने पण मळ्या, एमनो खूब सारो रिस्पोन्स पण रह्यो हतो, परंतु कंईकना कंईक जग्याए आ काम अटकी रह्युं छे। मारी नम्र विनंती छे ग्रामजनो वती के अधिकारीओ आमां रस दाखवे अने जल्दी में जल्दी अमारा ग्राम पंचायतनुं आ पंचायत घर नवुं बने अने जल्दी में जल्दी आ विषे कार्यवाही करवामां आवे अने जे कॉन्ट्राक्टरे आ कामगीरी अधूरुं मूकीने गया छे एवा कॉन्ट्राक्टरोने बेदरकारी बदल एने कायदेकीय रीते पगलां भरवामां आवे। जरूरत पड़े तो ब्लेकलिस्ट करवामां आवे एवी अमारा ग्रामजनोनी मांगणी छे।